Shalom. Today I will translate the preach in Korean, but I'm so sorry if my Korean is not really well, but I hope you understand what the God prays for you. Thank you. Amin. Ya. Ya, Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan khotbah dengan tema menjalani kehidupan yang taat. 오늘은 순종하는 삶 이름 제목으로 여러분들에게 나누길 원합니다. Perkenalkan, saya Pendeta Andreas Danang, Wakil Gembala GPI Batania Sragen dan Gembala Cabang GPI Batania Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia. 저는 인도네시아 중부자바 바이타니아 교회 목사 안드레아스 다낭입니다. Gereja kami mendapatkan bantuan pembangunan dari Mr. Jung Yong-il, Jemaat Gereja Hamkehanen, dan sudah diresmikan pada bulan Agustus 2024. 이번 2024년 8월에 함께하는 교회 정용길 집사님의 도움으로 교회 건축한 교회입니다. Terima kasih kepada Tuhan Yesus dan kepada Gembala dan Majelis Gereja di Hamkehanen Church dan Pendeta Huang yang sudah memberi saya waktu dan kesempatan 먼저 함께하는 교회 모든 성도들과 황 목사님께 감사드립니다. untuk memberitakan kesaksian saya tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saya, dalam panggilan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada saya. 내 삶과 주님께서 우리 교회에서 하신 일에 대한 간증을 나눌 수 있는 기회를 주셔서 감사합니다. Saya berharap agar pemberitaan kesaksian ini bisa menjadi berkat dan memotivasi bagi kita semuanya. 이 간증이 우리 모두에게 축복과 동기, 보여가 되기를 바랍니다. Bagaimana Tuhan membawa hidup saya sampai di titik ini semua karena berkat dan anugerahnya saja. 하나님은 지금까지 내 삶을 인도하였으며 이 모든 것이 하나님의 축복과 은혜 덕분입니다. Saya mengajak semuanya untuk tetap setia berjalan dalam panggilan Tuhan. 모든 분들이 하나님의 부르심 받들러 계속 성실하게 걸어가시길 주님의 이름으로 축복합니다. Saya lahir dari keluarga yang awalnya bukan Kristen. Mama papa saya tidak beribadah. 저는 기독교인이 아닌 가정에서 태어나고 물론 어머니와 아버지는 하나님을 믿지 않았습니다. Pada waktu kecil, mama saya selalu sibuk bekerja di toko kelontong dan papa saya juga sibuk, tetapi bukan sibuk bekerja, tetapi sibuk untuk berjudi dan mabuk-mabukan. 어렸을 때 어머니는 항상 가게에서 일하느라 바쁘셨고 아버지는 도박과 술로 바빴습니다. Setiap hari dia tidak pernah ada di rumah, berada di tempat judi berhari-hari sambil mabuk. 매일매일 아버지는 집에 없었고 항상 도박과 술을 즐기셨습니다. Mama saya juga tidak pernah punya waktu untuk mengurus anak-anaknya, semua diserahkan kepada pembantu. 어머니는 아이들을 돕을 시간이 없었고 모든 것이 도우미가 하고 이었습니다. Jadi sejak kecil saya tidak pernah mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tua saya. 저는 어렸을 때부터 부모님의 관심과 사랑을 한 번도 받지 못했습니다. Meskipun mereka mencukupi apa yang saya perlukan, apa yang saya butuhkan, tetapi mereka tidak pernah ada waktu untuk saya dan saudara-saudara saya. 제게 필요한 것을 제공했지만 저와 제 형제를 위한 사랑은 없었습니다. Jadi akhirnya saya dan saudara-saudara saya bertumbuh dengan liar. 제 형제와 저는 나쁜 아이로 어울리며 자랐습니다. Kakak nomor 1 saya terjerumus dengan narkoba, kecanduan obat dan judi bola. 첫째 형은 마약을 하고 축구 게임에서 도박하는 것을 좋아했습니다. Kakak nomor 2 saya
menjadi pengedar narkoba, suka berkelahi, dan bahkan pernah menjadi buronan polisi. 둘째 형은 마약상이고 싸우는 것을 좋아하는데 경찰이 그를 접근했습니다. Dan saya sendiri sejak SMP suka sekali berkelahi, dan pada waktu SMA juga pernah diskores karena berkelahi, tetapi masih untung karena saya tidak terjerumus dalam narkoba. 저는 중학교 때부터 싸움을 잘했습니다. 고등학교 때는 싸움으로 학교를 다니지 못했습니다. 그러나 마약에 빠지지 않았습니다. Semua itu saya lakukan karena saya tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua saya. 부모님의 관심과 예정을 받지 못했기 때문에 그렇게 자라났습니다. Bahkan sampai menyelesaikan pendidikan S2 saya, orang tua saya tidak pernah sama sekali menanyakan kepada saya layaknya anak orang lain. Apa pekerjaan rumah saya, ada tugas apa, ada tes apa, bahkan bagaimana nilai tugas saya, tes saya, atau bahkan hasil rapot saya. 대학을 졸업할 때까지 부모님은 숙제, 학교 시험, 학교 성적표에 대해서 관심을 전혀 없습니다. Dan karena keluarga saya mempunyai reputasi yang buruk, saya pun tidak beruntung dan selalu gagal dalam menjalin hubungan percintaan. 그리고 가족들의 평판이 좋지 않기 때문에 연애도 실패하였습니다. Orang tua pacar saya tidak menyetujui anaknya berpacaran dengan saya karena takut masa depannya suram. 여자친구의 부모님은 제 연애를 승인하지 않았습니다. Tetapi puji Tuhan, saya akhirnya menemukan seseorang yang mau menerima saya dan keluarga saya apa adanya, dan dari titik ini hidup saya mulai berubah. 저와 제 가족을 있는 그대로 받아들일 사랑하는 여자를 찾았고 이때부터 제 삶이 바꾸기 시작했습니다. Kemudian kami menikah dan Tuhan ubahkan hidup saya yang dari yang nakal, kasar, dan sombong, suka berkelahi, menjadi orang yang sabar. 그러다 우리는 결혼했고 하나님은 제 삶을 바꾸십니다. Dan saat ini saya bersama dengan istri terpanggil untuk melayani Tuhan. 그리고 지금 제 아내와 저는 목사님 부르심으로 하나님을 정성스럽게 섬기고 있습니다. Mengapa saya ceritakan kisah hidup saya? 내가 간증을 할 수 있는 이유는 이렇겠습니다. Saya ingin mendorong saudara semua bahwa seburuk atau sekelam apapun masa lalu saudara, Tuhan bisa mengubah cerita hidup kita, asalkan kita mau bertobat dan berjalan dalam panggilan Tuhan. 여러분이 하나님을 믿고 하나님의 사랑으로 완전히 걸어가면 하나님은 우리의 모든 삶을 바꿀 수 있다는 것을 여러분에게 나누어 드리고 싶습니다. Amin. Untuk bisa berjalan dalam panggilan Tuhan, maka dibutuhkan 하나님의 자녀로 해야 할 일들이 몇 가지 있습니다. yang pertama, ketekunan dan kesetiaan. 첫 번째는 인내심입니다. Artinya terus lakukan apa yang menjadi bagian dan tanggung jawab kita. Meskipun tidak ada orang yang memberi apresiasi dan ucapan terima kasih buat apa yang sudah kita lakukan. 이는 감사할 이유가 없지만 감사하며 살아야 합니다. Miliki prinsip bahwa semua yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. 우리가 하는 일은 사람을 위한 것이 아니기 때문입니다. 하나님을 위한 것이라는 원칙을 가져야 합니다. 우리는 이 일을 위하여 나가야 합니다. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. 골로새서 3장 23, 24절 보면
무슨 일을 뭐든지 마음에 대하여 죽게 하듯 하고 사람에게 하듯 하지 말라. 이는 유업을 상을 주께 받을 줄 알모니 너희는 주 그리스도를 섬기느니라 말씀하였습니다. Saya teringat pada masa-masa awal saya melayani sebagai pemain musik bass di gereja. Dengan kemampuan yang sangat masih minim, saya mulai masuk dalam tim pelayanan gereja yang gembalanya adalah ayah mertua saya sendiri. 하나님을 믿고 변화하기 나를 기억합니다. 저는 교회에서 기타를 연주로 봉사하였습니다. 저는 장인 어른이 목사로 있던 교회팀에 합류하여 섬기기로 하였습니다. Saya ingat saya dimarah-marahi oleh tim leader saya, namun saya belajar untuk tetap kerjakan bagian saya dan terus belajar dan terus mengembangkan diri saya. 팀장님께 혼난 기억이 납니다. 하지만 저는 계속 봉사했고 포기하지 않았습니다. Dari ketekunan dan kesetiaan ini, Tuhan akhirnya angkat sedikit demi sedikit. 이 인내와 충성으로 인해 주님은 우리와 함께 계시다고 믿습니다. Jangan beranggapan bahwa karena saya anak menantu pendeta gereja, maka semuanya akan mudah, enak, dan langsung menerima jabatan tinggi. 제가 교회 목사 사위이기 때문에 높은 직책을 수락하는 것이 쉽고 즐거울 것이라고 생각한 적이 한 번도 없습니다. Kita harus bisa mengerjakan tugas yang Tuhan berikan dalam hidup kita dengan tekun dan setia. Maka Tuhan akan percayakan hal yang lebih lagi dalam hidup kita. 우리는 하나님의 이 우리 삶에서 인내와 충성으로 우리에게 주신 일을 할 수 있어야만 하나님은 우리 삶을 더욱 변화시킬 것입니다. Dalam perjalanan pelayanan saya sekitar 20 tahun ini, Tuhan menambahkan kepercayaan kepada saya. 제 사역에 약 20년 동안 하나님은 저에게 책임을 맡기셨습니다. Dari hanya mulanya pemain musik di gereja, menjadi ketua departemen praise and worship, kemudian menjadi pendeta pembantu, mulai memberitakan firman, sekarang menjadi wakil gembala dan juga gembala di gereja cabang. 단순히 교회에서 음악 연주가 되는 곳에서 찬양 및 예배 부서의 책임자가 되는 곳까지, 그리고 신학교를 나오고 그 후 전도사 되고 설교하기 시작했고 지금은 목사가 되었습니다. Kalau tidak ada nilai ketekunan dan kesetiaan, maka Tuhan tidak bisa tambahkan. 인내와 충성심에 가지고 없다면 하나님을 저를 사용하지 않았을 것입니다. Saat menerima panggilan menjadi pendeta, saya sebetulnya menolak karena saya merasa saya tidak pandai berbicara di depan umum. 사실은 목사가 되라는 하나님의 부르심을 받을 때 사실 제가 말을 잘못해서 거절했습니다. Tapi Tuhan dengan caranya yang ajaib mengubahkan saya hingga saat ini. 하나님은 나의 요약한 나를 부르시고 Bahkan saya bisa pergi ke Korea ini, semua merupakan hal yang tidak pernah ada dalam benak dan pikiran saya. 그리고 한국에 올 것이라는 생각을 한 번도 하지 않았습니다. 그러나 주님의 은혜로 여기까지 오게 됐습니다. Yang kedua, ketaatan. 두 번째는 순종입니다. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar
dan aku akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. 장세기 12장 1절 3절 보면 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 본토 친척 아비 집을 떠나 내가 네게 지시할 땅으로 가라. 내가 너로 큰 민족을 이루고 네게 복을 주어 내 이름을 창대게 하리니 너는 복을 구원될지라. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너를 인하여 복을 얻을 것이니라 하신지라. Seperti kisah Abraham yang dipanggil keluar dari Haran menuju ke tempat yang akan ditunjukkan oleh Tuhan, dan Abraham taat, maka dia memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. 아브라함처럼 저도 본토 친척 아비 집을 떠났습니다. 순종했습니다. Pada saat Tuhan panggil Abraham, Tuhan hanya memberi petunjuk sangat sedikit mengenai kemana arah dia harus pergi. Bayangkan betapa gejolak yang dialami Abraham dan keluarganya saat mendengarkan firman ini. 하나님이 아브라함을 부르셨을 때 하나님은 어디로 가야 하는지에 대한 지침을 거의 주지 않았습니다. 아브라함이 하나님의 말씀 들었을 때 바로 순종했습니다. Pasti ada banyak pertanyaan tentang bagaimana nanti hidupku, kemana kita akan pergi, dan sebagainya. Tetapi Abraham mau taat dan menerima panggilan itu. 내 삶이 어떻게 될지, 내가 어디로 갈지에 대한 질문이 많았습니다. 하지만 아브라함은 순종했습니다. Kami dalam pelayanan kami juga mengalami hal yang sama. Suatu hari di tahun 2006, Tuhan berbicara secara khusus di hati mama mertua saya, Ibu Yunike. 저희도 같은 경험을 했습니다. 2006년 어느 날 하나님은 제시 어머니 유니크 마음 속에서 특별히 말씀하였습니다. Beliau adalah seorang yang sangat baik, intim dengan Tuhan, dan juga menjadi pilar doa dalam keluarga dan seseorang yang sangat visioner. 제 시어머니는 매우 친절하신 분으로 하나님과 친밀하고 가족 기도의 기둥이자 선견 지명이 있으신 분입니다. Saat itu Tuhan perintahkan untuk membuka sekolah dan panti wereda. Saat itu ayah mertua saya tidak setuju. 그때 하나님은 학교와 요양원을 열라고 명령하셨습니다. 그때 장인 어른들은 이에 동의하지 않았습니다. Namun saat mereka berdoa bersama, ada sebuah damai sejahtera, ada keberanian untuk melangkah meskipun mereka tidak tahu apa-apa tentang pelayanan yang baru ini. 함께 기도하면서 이 새로운 사역에 대해 아무것도 알지 못했음도 불구하고 저는 순종했습니다. Pada awal pelayanan sosial ini, banyak sekali yang menentang. Bahkan leader-leader di gereja pun juga menentang dengan keras. Tetapi mereka terus berjalan dengan taat sesuai arahan Tuhan. 처음에 일부 교인들이 동의하지 않지만 우리는 하나님의 명령에 순종했습니다. Di yayasan ini, saya dan istri juga membantu pelayanan sejak awal berdirinya. Kami saat ini melayani dengan menampung 28 lansia, 26 orang yang mengalami gangguan jiwa, yang ada yang kami pungut dari jalan, dimandikan dan dirawat oleh mama saya dengan penuh kasih sayang dan juga diberi makan. 아내와 저는 사단 범인을 설립하여 한 걸음도 나아갔습니다.
현재 우리가 치료하는 노인은 28명, 정신이 상자는 26명입니다. 총 54명을 섬기고 있습니다. 우리는 매일 목욕을 씻고 매일 그들에게 목욕을 씻기고 음식을 제공합니다. Juga ada 32 anak yang tinggal bersama di panti asuhan kami melayani dibantu oleh 25 pekerja. 그리고 고아원을 설립하여 32명의 어린이도 돕고 있습니다. 25명의 사람들이 우리 사역을 돕고 있습니다. Kami juga membuka sekolahan 18 tahun yang lalu yang mulanya muridnya cuma 4 dan sekarang Tuhan percayakan ada 160 murid. 그리고 저희는 18년 전에 기독교 학교를 설립하였습니다. 처음에는 4명의 학생이 입학하여 현재 160명의 학생이 재학 중입니다. Itu semua dimulai dengan satu langkah ketaatan dan satu langkah itu kalau Tuhan yang pimpin pasti Tuhan akan sediakan. 이 모든 것은 순종으로부터 시작되겠습니다. 우리도 하나님께 정말 순종하신다면 주님께서 여러분들을 똑같게 쓰실 것입니다. Ketiga, keberanian percaya. 세 번째는 용기가 필요합니다. Kejadian 12 ayat 4 dan 5. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. 5. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. 창세기 12장 4절 5절 보면 이에 아브라함이 여호와의 말씀을 쫓아갔고 롯도 그와 함께 갔으며 아브라함이 하란을 떠날 때에 그 나이 75세였더라. 아브라함이 그 아내 사레와 조카 롯과 하란에서 모은 모든 소유와 얻은 사람들 이끌고 가나안 땅으로 가려고 떠나서 마침내 가나안 땅에 들어갔더라. Dibutuhkan sebuah keberanian untuk mempercayai Tuhan, untuk kita bisa berjalan dalam panggilannya. Tanpa ada keberanian, maka tidak akan ada satu langkah kecil. 하나님을 믿으려면 용기가 필요하므로 그분의 부름 받을 수 있습니다. 용기가 없다면 작은 발걸음도 옮길 수 없는 것입니다. Abraham berani percaya. Dia ajak istri dan saudaranya Lot untuk melakukan perjalanan iman. Maka mereka akan sampai ke tempat yang Tuhan sediakan. 아브라함은 용기를 내어 믿었습니다. 그는 아내와 롯을 데리고 신앙의 여정을 떠났습니다. 정말 순종의 열매는 축복입니다. Saat kami memulai yayasan, kami juga tidak punya apa-apa, tidak punya pengetahuan, tidak ada pendukung yang kuat. Kami berjalan hanya dengan satu hal, yaitu iman kami. Kami percaya, kalau Tuhan yang suruh, maka Tuhan akan sediakan semuanya. 사단 법인을 설립했을 때 우리는 아무것도 지식도 강력한 지지자도 없습니다. 우리는 순종이라는 한 가지 것만 가지고 용기를 내고 하나님은 우리에게 명령하신다면 하나님이 모든 것을 준비하고 계실 줄 믿습니다. God will, God builds. 하나님의 뜻이 순종한다면 분명히 그 뜻을 이루게 되겠습니다. Setiap bulan kami hidup dengan iman bahwa Tuhan akan sediakan pemeliharaannya.
우리는 매달 하나님이 우리에게 주신 믿음으로 살고 있습니다. Memang tantangan begitu banyak. Tidak jarang kami mengorbankan harta kami demi mencukupi kebutuhan yayasan. 실제로 너무 많은 어려움이 있기 때문에 때때로 우리는 사람의 필요를 충족해야 할 때가 있습니다. Mama saya menggadaikan perhiasannya untuk bisa membeli beras. 어머니는 쌀을 사기 위해 보석을 전당포에 맡겼습니다. Saya pernah jual mobil saya untuk bisa menggaji para pekerja. 저는 직원들에게 급여를 주기 위해 차를 판 적이 있습니다. Bahkan kami pernah jual semua perhiasan yang kami dapatkan saat pernikahan, termasuk anting-anting anak saya yang waktu itu masih bayi, kami jual untuk operasional yayasan. 심지어 산단 법인은 운영을 위한 아기 꾀거리를 포함해 결혼식에서 가지고 있던 모든 보석을 팔기도 했습니다. Sampai detik ini, kalau menengok ke belakang, kami selalu takjub dengan pemeliharaan Tuhan. 지금까지 되돌아보면 항상 하나님의 보살핌에 놀랐습니다. Pernah satu hari mendapat laporan bahwa beras kami habis, tinggal 25 kilo. Kebutuhan sehari adalah 25 kilo. Dan keuangan kami saat itu sangat minim sekali. Kami berdoa dan Tuhan tolong kami. Tidak berselang lama, tiba-tiba ada sebuah mobil berhenti di depan yayasan. Ternyata mengirimkan beras 250 kilo untuk kami. 어느 날 우리는 쌀이 없었고 25kg밖에 없었고 돈도 없었습니다. 우리는 기도했고 하나님이 우리를 항상 도와주셨습니다. 얼마 지나지 않아 갑자기 집 앞에 차가 멈췄고 누군가 250kg 쌀을 보내주었습니다. Untuk memiliki keberanian percaya atau memiliki iman adalah sebuah hal yang tidak mudah. Karena kita dihadapkan juga dengan tantangan dan kenyataan realita yang kadang bisa mengecilkan iman kita. 우리는 때때로 믿음을 꺾는 도전과 현실에 직면해 있기 때문에 믿음을 가질 용기가 있거나 믿음을 갖는 것은 쉽지 않습니다. Bahkan Tuhan memberi mimpi kepada mama saya untuk membangun sebuah rumah sakit dan sekolah SMP, SMA, dan ini terus kami pergumulkan dan kami doakan. 하나님은 엄마를 통해 병원과 고등학교, 중학교를 짓기 위해 꿈을 주셨고 우리는 계속 그것을 위해 기도합니다. Di kota kami sangat membutuhkan rumah sakit dengan kualitas yang bagus dan pendidikan Kristen. Saat ini memang rasanya tidak mungkin. Bahkan ada orang yang menertawakan kami. 우리 도시에는 좋은 병원과 기독교 학교가 필요합니다. 많은 사람들조차도 그 꿈에 비웃기 시작합니다. Namun jika Tuhan taruh itu di dalam hati dan hidup kami, maka tugas kami adalah menghidupinya dengan iman. Mempercaya Tuhan sendiri yang akan mengenapinya dengan caranya yang ajaib dan tepat pada waktu Tuhan. 하지만 하나님이 우리 마음속에 꿈을 주신다면 우리는 믿음으로 성취할 수 있습니다. 주님을 믿고 살아야 합니다. Kita akan lihat bersama sedikit apa yang kami kerjakan dalam yayasan kami, Yayasan Sinar Elim. 저희 사단 법인에서 하는 사역을 영상으로 보여드리겠습니다.
Adi tugasnya apa? Dampingi Felix ya. Jadi Pantipiskosis Yayasan Sinar Elim ada kunjungan dari ibu yayasan, oma, juga opa lagi kunjungan di sini. Mau mainan? Ayu ya. Demikian kesaksian yang bisa saya bagikan. Saya berdoa hal ini bisa menguatkan iman kita semua dan menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. 나는 네가 간증은 통해 우리의 믿음이 항상 되고 우리 모두에게 축복이 될 것이라고 믿습니다. 하나님의 은혜가 여러분에게도 있기를 축복합니다. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 마지막으로 로마서 8장 28절 읽고 마치겠습니다. 우리가 알고 나와 하나님을 사랑하는 자 곧 그대로 부르심을 입은 자들에게 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. Amin. 아멘.